गंजाम जिला अंतर्गत रंगेलुंडा ब्लॉक अधीनस्थ राळब ग्राम षंढेश्वर महादेव तथा महुरी राजा द्वारा मान्यता प्राप्त अष्टशंभु श्री श्री षंढेश्वर महादेव पाखरे आज महाशिवरात्रि उपलक्षे बहु भक्त मानक समागम हेबा सह देवाधिदेव महादेव आज भक्त मानक दर्शन देइथिले। एथिसहित भक्त मानक कहिबा अनुसायी तांको मनस्कामना पूर्ण करी तांको मनोवांछित फल मध्य षंढेश्वर महादेव प्रदान करिथांती। बहु दूर दूरांतरु भक्त मानक सुଅ छुटुथबा देखिबाकु मिलिथिला। ଏହି ଅବସରରେ ଗୋପାଳପୁର ବିଧାୟକ ତଥା ପରିବହନ ଖଣି ଓ ଇସ୍ପାତ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଷଣ୍ଢେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ମନ୍ଦିର ସଭାପତି ଗଣେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଉପସଭାପତି ନରସିଂହ ଚୌଧୁରୀ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବି ଗଣେଶ ପାତ୍ର, ଡକ୍ଟର ଗଙ୍ଗାଧର ମିଶ୍ର, ସନ୍ଦୀପ ଖାଡଙ୍ଗା, କବିରାଜ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଗୁରୁନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ, କାଳୁ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଯୁବକ ଭାଇ ଏବଂ କମିଟି ବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ମନ୍ଦିର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ରାମାୟଣ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। प्रतिवर्ष ये प्राय 20 ରୁ 25,000 लोक समागम होती पूरा वर्ष तमाम ये पूजा अर्चना होते बंद ना ये कार्तिक मास बहुत भीड़ हो श्रावण मास बहुत भीड़ हो पवित्र जागर हाँ जागर हम प्रत्येक शिवरात्रि रे इवन सोमवार रे चतुर्दशी ये करूँ आसी प्रभुंर दर्शन कर जाऊ। आज शिवरात्र रे ये जागर जो प्रकार साजसज्जा संगे संगे जो प्रकार डिसिप्लिन ये मेंटेन कर बहुत उच्च कोटीर आठिकार आसिले गोटे भक्तिभाव जागृत होची। मंदिर में लक्षाधिक हजार हजार लोकर गहली चहली मध्य परिवेश अति सुंदर रूपे नीट एंड क्लीन रखिंट। गंजाम जिलूर सूर्यनारायण बेहरा रिपोर्ट।